بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما
قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. میرے اللہ میرے داتا، میرے اللہ میرے داتا، زمانے سارے تیرے نے. میرے اللہ میرے داتا، زمانے سارے تیرے نے. حمد تیری ثنا تیری، حمد تیری ثنا تیری، ترانے سارے تیرے نے. تو مالک ہے جہاں دا، تو مالک ہے جہاں دا، زمین آسمان دا. عرش والے فرش والے، خزانے سارے تیرے نے. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں چند آیات اس احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے. ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے والدین دی عظمت دا تذکرہ فرمایا، اور انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر والدین دی عظمت تے چند ایک آیات رب العالمین دے قرآن دے اندروں اور چند ایک احادیث محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے اندروں ذکر کرانگا. دعا ہے اللہ رب العالمین میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے تے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان. حضرات عزیز وقار، والدین دی عظمت نو اللہ پاک نے قرآن پاک دا حصہ بنا دیتا، اور قرآن پاک دی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 دی اندر اللہ رب العالمین نے والدین دی عظمت نو اس انداز دے نال بیان فرمایا. اللہ خالق کائنات اعلان فرمان دینے: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ
احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ پاک نے اس آیت دے اندر فیصلہ فرما دیتا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ پاک فرماندے نے میں فیصلہ فرما دیتا، رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اگر عبادت کرنی ہے تے اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرنی ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت دے اندر پہلا فیصلہ اس بات دا فرمایا، اللہ پاک نے پہلا اعلان فرمایا، اللہ تعبدو الا ایاہ، عبادت کرنی ہے تے صرف اللہ رب العالمین دی عبادت کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے۔ آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام سورۃ الانعام آیت نمبر 15، اللہ رب العالمین نے محبوب پیغمبر نو حکم صادر فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو، اے اللہ جی کس بات دا اعلان کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے تعالوا اتل ما حرم ربکم، تاڈے رب نے چند چیزاں تاڈے تے حرام کر دتیاں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے کائنات دے لوگو، اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا کہ اے چیزاں تاڈے تے حرام کر دتیاں نے۔ او چیزاں کیڑیاں نے جیڑیاں اللہ پاک نے حرام کر دتیاں نے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، پہلے نمبر تے اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ دے نال شرک کرنا حرام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے اندر او بندہ جیڑا میری ذات دے نال ایک ذرہ برابر بھی شرک کر لے گا، اللہ پاک فرماندے نے اے شرک کرنے والا بندہ اگر زمین تے آسمان دے درمیان جتنا خلا موجود ہے، اتنیاں نیکیاں دے کول موجود ہون، لیکن اے دے نامہ اعمال دے اندر ایک ذرہ برابر شرک موجود ہوئے گا، اللہ پاک فرماندے نے اے دیاں ساریاں نیکیاں نو میں تباہ کر دیاں گا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرے پاس اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اگر او بندہ جس دے نامہ اعمال دے اندر سمندر دے چاگ دے برابر گناہ موجود نے، لیکن اس دے نامہ اعمال دے اندر شرک موجود نہیں، انہیں ساری زندگی اللہ دے نال شرک نہیں کیتا، ساری زندگی اللہ دے توحید دا خیال کرنے والا رہا، ساری زندگی اس نے توحید تے گزاری ہوئے گی، اللہ پاک فرماندے نے میں اس بات تے قادرہ کہ سمندر دی چاگ دے برابر اے دے سارے گناہاں نو معاف کر دیاں گا، اور شرک نہ کرن دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا فرما دیں گے۔ جیڑیاں چیزاں حرام کیتیاں، پہلے نمبر تے اللہ دے نال شرک نہیں کرنا، اور دوسرے نمبر تے اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے، اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ آئیے قرآن پاک دا ایک اور مقام ذکر کرنا چاہنا، سورۃ النساء آیت نمبر 32 ہے، اللہ پاک فرماندے نے وَعْبُدُوا اللَّهَ، اے کائنات دے لوگو عبادت کرنی ہے تے صرف اللہ دی عبادت کرنی ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ دے نال ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا جے۔
یہ تین قرآن پاک دے مقام جنہ دے اندر اللہ پاک نے انہا الفاظ دے نال کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنے والے بن جاؤ، اپنے والدین دے نال احسان کرنے والے بن جاؤ، اپنے والدین دے نال نیکی کرنے والے بن جاؤ۔ آئیے اللہ پاک نے اپنے والدین دے نال نیکی کس انداز دے نال کرنی ہے، اپنے والدین دے نال احسان کس انداز دے نال کرنا ہے، اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کس انداز دے نال کرنا ہے۔ اللہ پاک نے یہ سارا معاملہ سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر ذکر فرما دیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ پاک نے اس آیت دے اندر 5 والدین دے نال نیکی کرن دے طریقیاں نو ذکر فرما دیتا۔ ایک آیت دے اندر والدین دے نال احسان کرن دے اللہ پاک نے 5 طریقے دس دیتے۔ آئیے اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال احسان کرو۔ پہلے نمبر تے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ پاک فرماندے نے جس وقت تاڑے والدین بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان گے، جس وقت تاڑے والدین بزرگی دی عمر نو پہنچ جان گے، اما یبلغن عندک الکبر، جس وقت والدین سیانی عمر نو پہنچ جان گے، احداہما، دونوں دے اندروں کوئی ایک بڑھاپے دی عمر دے اندر پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں والد تے والدہ دونوں بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جائے، پھر اپنے والدین دے نال احسان تے نیکی کرنی ہے۔ فلا تقل لہما اف، پہلے نمبر تے انہاں دے اگے اف نہیں کرنا، فلا تقل لہما اف، اپنے والدین دے نال اچھی آواز دے نال نہیں بولنا۔ اور دوسرے نمبر تے اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اپنے والدین دے نال لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین دے نال کسی بھی معاملے تے جھگڑا نہیں کرنا۔ اور تیسرے نمبر تے اللہ پاک فرماندے نے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا، اللہ پاک فرماندے نے جس وقت بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جائے انہاں دے سامنے اف تک نہیں کرنا، انہاں دی نال لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے والدین دے نال عزت دے نال بات کرنی ہے، اپنے والدین دے نال جس وقت ہم کلام ہونا ہے عزت اور اکرام دے نال اپنے والدین دے نال پیش آنا ہے۔ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین دے نال عاجزی اور انکساری دے نال گفتگو کرنی ہے، اپنے والدین دے نال عاجزی اور انکساری دے نال پیش آنا ہے۔ اور 5ویں نمبر تے اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے والدین واسطے دعا کرنی ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہم اللہ وقت فرماندے نے کہ والدین واسطے جیڑی دعا کرنی ہے وہ بھی اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 24 دے اندر دس دیتی ہے کہ کیڑے الفاظ دے نال والدین واسطے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے والدین تے رحمت فرما، اے اللہ میرے والدین تے شفقت فرما۔ رب ارحمہما، اے اللہ میرے دونوں والدین تے نال شفقت اور محبت والا معاملہ فرما، اے اللہ میرے والدین تے رحمت نازل فرما۔ کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن دے اندر میرے والدین تے میرے تے رحمت تے شفقت کی تے، جس طرح میرے والدین نے بچپن تے میرے تے محنت کی تے، جس طرح میرے والدین بچپن دے اندر میرے نال پیار تے محبت کر دے رہے، اے اللہ اسی طرح بڑھاپے دی عمر دے اندر اے اللہ کمزوری بھی جسم دے اندر آ گئی ہے، اے اللہ بیماریاں دا بھی غلبہ آ گیا ہے، اے اللہ جسم کمزور ہو
चुकी है। ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन ते रहमत फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह पाक ने वालिदैन दे नाल उसने सलूक करन दा हुक्म दिता, लेकिन वालदा दे नाल खसूसी शफकत दा हुक्म दिता, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमाया, सूरतुल अहकाफ दे अंदर अल्लाह पाक ऐलान फरमांदे ने व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं कायनात दे लोगां नु मैं इंसानां नु इस बात दी वसीयत फरमा देते, इस बात दी नसीहत फरमा देते कि अपने वालिदैन दे नाल अच्छा सलूक करने वाले बन जाओ। हमलतहु उम्मुहु कुरहा, खसूसन अपनी मां दे नाल अच्छा सलूक करने वाले बन जाओ, अपने वालिद अपनी मां दे नाल मुहब्बत करने वाले बन जाओ। व वज़अतहु कुरहा, क्योंकि ताडी मां ने तानू मुसीबत दे नाल पालिया है। व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, पहले 9 महीने मां ने पेट दे अंदर पालिया, फिर 30 महीनों तक अपने बच्चे नु दूध पिलाया। इस वास्ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मां दे नाल मुहब्बत ज्यादा करया करो। आओ अल्लाह पाक दे प्यारे हबीब पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक बंदा आंदा है और आके मेरे महबूब पैगंबर दे कोलों सवाल करदा है, अल्लाह दे पैगंबर जी मन अहक्कुन नासि बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह दे पैगंबर जी सब तो ज्यादा हुस्न अखलाक दा हकदार कौन है? कायनात दे अंदर मेरे रिश्तेदार भी मौजूद ने, कायनात दे अंदर मेरे वालिदैन भी मौजूद ने, कायनात दे अंदर मेरे दोस्त अहबाब भी मौजूद ने, कायनात दे अंदर बुजुर्ग भी मौजूद ने, कायनात दे अंदर बड़े बड़े चौधरी भी मौजूद ने। अल्लाह दे पैगंबर जी सब तो ज्यादा हुस्न अखलाक दे नाल मैं केदे नाल पेश आवा? अल्लाह दे पैगंबर जी मैनू दस दियो मन अहक्कुन नासि बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह दे पैगंबर जी सब तो ज्यादा केदा हक है जेदे नाल मैं हुस्न अखलाक दे नाल पेश आवा? मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने काला उम्मुका, आका फरमांदे ने अपनी मां दे नाल सब तो ज्यादा नेकी करने वाला बन जा, सब तो ज्यादा अपने मां दे नाल हुस्न अखलाक वाला बन जा, सब तो ज्यादा अपनी मां दे नाल मुहब्बत करने वाला बन जा। ये सहाबी ने दोबारा सवाल कीता सुम्मा, अल्लाह दे पैगंबर जी मेरी मां तो बाद कौन है जिस दे नाल मैं हुस्न सलूक दे नाल पेश आवा? मेरी मां तो बाद कौन है जिस दे नाल मैं एहसान करा? मेरी मां तो बाद कौन है जिदे नाल मैं अच्छा सलूक करा? मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया काला उम्मुका, तेरी मां तेरे हुस्न अखलाक दी सब तो ज्यादा हकदार है। ये सहाबी रसूल ने फिर फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों पूछया अल्लाह दे पैगंबर जी पहला हक मेरी मां दा कि मैं अपनी मां दे नाल अच्छा सलूक करा, दूसरा हक मेरी मां दा कि मैं ओदे नाल अच्छा सलूक करा, अल्लाह दे पैगंबर जी तीसरा हक केदा है जिस दे नाल मैं हुस्न सलूक दे नाल पेश आवा? ते मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने काला उम्मुका, ओ तेरी मां है। 3 दफा महबूब पैगंबर दे कोलों सवाल कीता कि हुस्न अखलाक दे नाल केदे नाल सब तो ज्यादा पेश आवा? महबूब पैगंबर ने फरमाया काला उम्मुका, तीनों मर्तबा ये बात फरमाई कि तेरी मां है। और पंजाबी दे शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, लोगो मां जई जग ते बहार कोई नाम, लोगो मां जई जग ते बहार कोई ना, मां दे प्यार जया जग ते प्यार कोई ना, लोगो मां जई जग ते बहार कोई ना, मां दे प्यार जया जग ते प्यार कोई ना। जदों कर जाओ मां सीने नाल लाम दे, जदों कर जाओ मां सीने नाल लाम दे, पुत्र करो तुरे मां दुआवां फरमाम दे, वद मां नालों गम खार कोई ना, मां दे प्यार जया जग ते प्यार कोई ना, लोगो मां जई जग ते बहार कोई ना, दुख तियां पुत्र
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਸਮਾਵੇ ਮਾਂ, ਦੁੱਖ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਸਮਾਵੇ ਮਾਂ, ਦੁਖੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਮਾਂ, ਵੱਧ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਮਨ ਠਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਲੋਗੋ ਮਾਂ ਜਈ ਜਗ ਤੇ ਬਹਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜया जग ते प्यार कोई नाम। 3 दफा मेरे महबूब पैगंबर दे कोलों जिस वक्त सवाल कीता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दफा मां दे नाल उसने सलूक करन दा हुक्म दिता। इस सहाबी चौथी मर्तबा पूछदे ने, सुम्मा अल्लाह दे पैगंबर जी 3 मर्तबा मां दे नाल हुस्ने सलूक दा हुक्म दिता, अल्लाह दे पैगंबर जी 3 दफा मां दे नाल हुस्ने अखलाक तो बाद चौथा नंबर केदा है जेदे नाल मैं हुस्ने सलूक दे नाल पेश आवा। महबूब पैगंबर फरमांदे ने, काला अबू का, ओ तेरा बाप है। 3 दफा मां दे नाल मुहब्बत दा हुक्म दिता, चौथी दफा बाप दे नाल मुहब्बत दा हुक्म दिता। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमांदे ने, सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर रवायत नकल है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमांदे ने, ऐदा मस्जिद नबवी दे अंदर महबूब पैगंबर तशरीफ फरमाने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा भी मौजूद ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाब दे अंदरों एक सहाबी खड़े हुए महबूब पैगंबर दे कोलों सवाल करन लगे, अल्लाह दे पैगंबर जी, अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह दे पैगंबर जी अल्लाह दे हां सब तो ज्यादा महबूब अमल केड़ा है? या आसान लफज दे अंदर कहा कि अल्लाह पाक नु सब तो ज्यादा पसंदीदा अमल केड़ा है? अल्लाह दे पैगंबर जी उस अमल तो आगाह कर दियो जेड़ा अमल अल्लाह पाक नु सब तो ज्यादा पसंद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज नु उस दे वक्त अदा करना। अल्लाह दे पसंदीदा अमाल दे अंदरों बंदा नमाज नु अपने वक्त अदा करने वाला बन जाए। ये सहाबी रसूल फरमान लगे, अल्लाह दे पैगंबर जी नमाज़ां असी वक्त अदा करने आ। अल्लाह दे पैगंबर जी नमाज़ां तो बाद अल्लाह दे हां सब तो ज्यादा पसंदीदा अमल केड़ा है? अल्लाह दे पैगंबर नमाज़ां तो बाद सब तो पसंदीदा अमल अल्लाह दे हां केड़ा है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुम्मा बिरुल वालिदैन, अपने वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करना। फिर सहाबी रसूल ने सवाल कीता, सुम्मा मन, अल्लाह दे पैगंबर जी नमाज अपने वक्त अदा करांगे, अल्लाह दे पैगंबर जी वालिदैन दे नाल अच्छा सलूक करांगे, सुम्मा मन, इस तो बाद केड़ा अल्लाह दे हां पसंदीदा अमल है? आका फरमांदे ने, अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह दे रास्ते दे अंदर जिहाद करना। आइए हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमांदे ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुस्नद अहमद के अंदर रवायत न करे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, मन सर्रहा अन युमिद्दा लहू फी उमरिही व यज़दादु फी रिज़्किही फलयबिर वालिदैहि वलयसिल रहिमहू। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा चाहता है कि अल्लाह पाक इसकी उम्र नू दराज कर दवे। हर बंदा साडे अंदरों चाहता है कि अल्लाह पाक साडी उम्र नू दराज कर दे, उम्र बढ़ा दे। उम्र बढ़ान तो मकसद यह है कि आसानी दे नाल जिंदगी गुजर जाए। अगर परेशानी आ जाए, एक दिन इंसान नू एक कड़ी गुजारना इंसान वास्ते मुश्किल हो जाती है। मन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन सर्रहा अन युमिद्दा लहू फी उमरिही, जेड़ा बंदा चाहता है कि अल्लाह पाक इस दी उम्र दे अंदर आसानियां पैदा फरमा दे, व यज़दादु फी रिज़्किही, अल्लाह पाक इस दे रिज़्क दे अंदर इजाफा फरमा दे। दो बात, एक बंदा ये चाहता है कि अल्लाह पाक उम्र दे अंदर आसानियां पैदा फरमा देन, और दूसरे नंबर ते बंदा ये चाहता है कि अल्लाह पाक इस दे रिज़्क दे अंदर इजाफा फरमा देन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा ये दो काम चाहता है वो एक अमल कर ले, अल्लाह पाक जिंदगी नू आसान बना देंगे और रिज़्क दे अंदर बरकत अता फरमा देंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
کہ جیڑا بندہ دو عمل کرنا چاہتا ہے، آقا فرماندے نے فَلْيَبِرْ وَالِدَيْهِ، اس بندے نو چاہیدا ہے کہ اپنے والدین دے نال حسنہ سلوک شروع کر دوے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے زندگی آسان ہو جائے اور رزق دے اندر اللہ پاک برکت عطا فرما دے۔ ہر بندہ اس وقت معاشی صورتحال تو پریشان ہے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک ساڈیاں زندگیاں نو آسان بنا دین، اللہ پاک ساڈے رزق دے اندر برکات عطا فرما دین، تے اپنے والدین دی قدر کرنا شروع کر دیو، کیونکہ جڑا بندہ والدین دے نال محبت کردا ہے، اللہ پاک اس بندے نو دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی کامیابیاں عطا فرما دیندے نے۔ ایسے واسطے کسی کہن والے نے بڑی پیاری بات کہی کہ بوہا تیری جنت دا، بوہا تیری جنت دا باپ ہے تیرا، بوہا تیری جنت دا باپ ہے تیرا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، بوہا تیری جنت دا باپ ہے تیرا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، کیتا ہے تینوں جوان پال پوس کے، باپ دا بن تو بڑھاپے وچ آسرا، منگے کوئی چیز بھی باپ تے انکار نہ کریے، مال کی تیری بھی حق ہے باپ تیرا، باپ جے ناراض ہوئے تے رب بھی ناراض ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسند بازار دے اندر حدیث نہ کرے، آقا علیہ السلام فرماندے نے رضا رب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا رب تبارک و تعالی، جیڑا بندہ اللہ دی رضا نو تلاش کرنا چاہتا ہے، جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے نال راضی ہو جائے، آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک دی رضا فی رضا الوالدین، اللہ پاک نے والدین دی رضا دے اندر اپنی رضا نو رکھ دیتا ہے۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے میں اللہ نو راضی کر لواں اور اپنے والدین نو راضی کر لے، کیونکہ محبوب پیغمبر نے اعلان فرما دیتا رضا رب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، اللہ دی رضا والدین دی رضا دے اندر ہے، وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین، اور اللہ پاک دی ناراضگی والدین دی ناراضگی دے اندر ہے۔ آئیے میں عرض کر رہا سا، منگے کوئی چیز بھی باپ تے نہ کریں انکار، مال کی تیری بھی حق ہے باپ دا، باپ جے ناراض ہوئے تے رب بھی ناراض ہے، باپ دی رضا وچ ہے رب دی رضا۔ اگر بندہ والدین نو راضی کر لوے تے اللہ پاک راضی ہو جان گے، اگر والدین ناراض ہو جائے تے اللہ پاک بھی ناراض ہو جان دینے۔ آئی آخر دے اندر قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ انہاں دا ایک شعر بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ محبت دی نگاہاں دے نال اپنے والدین نو دیکھ لیندا ہے، اللہ پاک اس بندے نو مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اپنے والدین دے نال محبت پریاں نظراں دے نال دیکھو، اللہ پاک تانو مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمال کیا کردے سن، ماپیاں دی خوشبو اللہ، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے، پر آندی اے اسنو، پر آندی ہے اسنو جس دے دل دی صفائیے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی پر آندی ہے اسنو جس دے دل دی صفائی
ਏ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਚਿਹਰਾ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੇ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੇ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ کیا ہے رتبہ اللہ اس بنایا او ٹھنڈی چھاں دا خدمت انہاں دی دوواں جگ دی بلائی اے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی اے پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی اے وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ